I would like to thank my youth leader, Himalda, for giving me this opportunity to share the word of God with you guys. हिमालदासलाई धन्यवाद यो समयको लागि। The topic of today's sermon I brought to you guys is maintaining our spiritual connection with God. मेरो आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरसँग हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध कायम राखौं। It sounds so simple and easy to us. यो यसो सुन्दाखेरि एकदम साधारण सुनिन्छ। All of us have grown up in the church. We have known Christ almost all our lives. हामी यहाँ भएका सबैजना नै हामी सानोदेखि नै चर्चबाट नै हुर्किएका हौं। This maintaining a spiritual connection, it seems like nothing to us. यो आत्मिक सम्बन्ध कायम राख्नु भन्ने चाहिँ एकदमै साधारण सुनिन्छ हाम्रो लागि। But the truth is, तर सत्य यो हो in our lives, all of us go through ups and downs. हामी सबै हाम्रो जीवनमा हामी उत्ताप चढाव भएर जान्छौं। We each go through a time of rain, हामी झरीको समयमा भएर जान्छौं। and all of us go through a time of drought. हामी एकदम उजाडको समयमा पनि भएर जान्छौं। And during these times of droughts, we feel that God has lost touch with us, that we're not connected to Him anymore. जब हामी यो उजाड समयमा भएर जान्छौं हामीलाई लाग्छ हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ काटियो जस्तो लाग्छ। We face many problems in our lives. Problems arise in our lives through our daily lives, and we feel off. Our spirit feels off with Him. हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू आउँछ अनि हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ एकदमै खल्लो हुन्छ। And many times we stop praying because we're too busy solving these problems. कतिचोटि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न नै छोड्छौं किनकि हामी यो समस्याको समाधान गर्न खोज्छौं। And we forget about God. अनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई भुली पठाउँदछौं। So we learn from this is God is not the one that left us. We're the one that left God and enabled that disconnection. योबाट हामी के जान्न चाहन्छौं भन्ने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छोड्नु भएको हैन, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई छोडेका हुन्छौं। Let us turn our Bibles to the book of Genesis, chapter 3, verses 6. उत्पत्ति 3 को 6। We all know about the creation. हामीलाई सबैलाई थाहा छ सृष्टिको बारेमा। God finished creating the earth. He created man, Adam, and He created a woman, Eve. परमेश्वरले पृथ्वी बनाउनु भयो अनि पुरुष अनि स्त्री बनाउनु भयो। And He placed them in the Garden of Eden. अनि उहाँले ती व्यक्तिहरूलाई अदनको बगैँचामा राख्नु भयो। They had all they ever needed in the Garden of Eden. It was an abundance of everything. उनीहरुकोमा सबै कुरा थियो, उनीहरुले चाहे भन्दा बढी कुराहरू थिए। But God had one rule. तर परमेश्वरले उनीहरुलाई एउटा आज्ञा दिनु भएको थियो। Don't eat from this one tree in the center of the garden. यो बीचमा भएको यो एउटा रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भएको थियो। The tree was called the tree of good and evil. अनि त्यो थियो रुख असल र खराबको रुख। And one day as they were living in the garden, a serpent came, Satan in the form of a serpent. अनि एक दिन जब उनीहरु त्यो बगैँचामा थियो एउटा शैतान चाहिँ सर्पको रूप लिएर आएको छ। And he began tempting Eve. अनि उनले चाहिँ हावालाई परीक्षा गर्न थालेको छ। He started saying, if you eat from the one tree that God has told you not to eat from, you'll become just like God. अनि उनले भन्छ त्यो स्त्रीलाई यदि तिमीले यो रुखको फल खायौ भने चाहिँ तिमी परमेश्वर जस्तै हुन सक्छौ। God doesn't want you to eat from this tree because you will know what's right and what's wrong. अनि उनले भन्छ परमेश्वरले तिमीलाई यो रुखको फल नखानु भएको कारण चाहिँ यो हो किनकि तिमीले थाहा पाउँछौ के सही या के गलत हो भनेर। And Eve fell into that temptation. अनि हावा चाहिँ त्यो परीक्षामा परेको छ। Let us read this in the book of Genesis chapter 3 verses 6 through 9. It says here, when the woman saw the fruit of the tree was good for food and was pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees in the garden. But the Lord God called to the man, where are you? उत्पत्ति 3 को 6 देखि 9।
जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन् तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गो पो रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए अनि साँझपख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उहाँकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो त कहाँ छस्? We see here that not only has Eve fallen into temptation, but so has Adam. हामी यहाँ देख्न सक्छौँ श्रीमती हावा मात्रै त्यो परीक्षामा परेको छैन तर उसको श्रीमान पनि त्यो परीक्षामा परेको छ. And after they ate from the tree, they realized they were naked. जब उनीहरूले त्यो रुखको फल खान्छ उनीहरूले थाहा पाउँछ कि उनीहरू नाङ्गो पो रहेछ भनेर. And they quickly sewed fig leaves together and they hid from God. अनि उनीहरूले तुरुन्तै अन्जिरका पातहरू गाँसेर उनीहरूले कपडा आफ्नो अङ्गहरू लुकाउनलाई त्यो गर्छ अनि उनीहरू परमेश्वरदेखि लुक्छ. God was approaching them. That's why they hid from him. परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाएर उनीहरू लुक्ने प्रयास गर्छ. And God asked Adam this one question. अनि परमेश्वरले आदमलाई यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, Adam, where are you? आदम त कहाँ छस्? We know that God is all powerful. He's all knowing. हामीलाई थाहा छ परमेश्वर अति नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ. He knows the number of hairs on our heads. उहाँलाई हाम्रो यो कतिवटा कपाल छ भनेर सबै थाहा छ. Is he saying that because he didn't know where Adam was? के परमेश्वरले यो भन्नुभएको होला र कि उहाँलाई थाहा थिएन र Where Adam was? कि आदम कहाँ छ भनेर उहाँलाई थाहा थिएन होला र? He was not asking that in a physical sense. उहाँले त्यो रूपमा त्यो कुरा सोध्नु भएको थिएन. He was not asking, Adam, where are you? Because I cannot see you. उहाँले यस्तो भन्नुभएको थिएन किनकि उहाँले आदमलाई देख्न सकेन भनेर उहाँले सोध्नु भएको थिएन. But he was asking Adam, where are you? Because he felt that loss of connection with Adam once he ate that apple. उहाँले यो प्रकारमा सोध्नु भयो किनकि उहाँले त्यो जुन सम्बन्ध मानिस र परमेश्वरको बीचमा त्यो टुटेको थियो त्यो समयमा. He felt the spiritual connection between Adam and God disconnect. He was no longer connected to God. त्यो आत्मिक सम्बन्ध मानिस र परमेश्वरको बीचमा चाहिँ टुटेको थियो. What can we see from this? योबाट हामी के देख्न सक्छौँ? We see that sin disconnects us from God. हामी देख्न सक्छौँ कि जब हामी पाप गरी पठाउँदछौँ त्यो पापले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लाँदछ. We see that sin not only engulfs us, but it creates a wall where we cannot see God, where we cannot sense His presence anymore. पापले त्यस्तो वातावरण बनाउँछ, यस्तो वाल बनाइदिन्छ, भित्ता जस्तो बनाइदिन्छ जुनबाट चाहिँ हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ. Many times, just like Adam and Eve, we face temptations in our lives. धेरै समय हामी आदम र हावाले जस्तै धेरै समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ. But we see that we must learn to endure during these temptations. तर हामी यो समस्यामा स्थिर रहन सक्नुपर्छ. Because if we don't, it wavers our walk with God. It blocks our walk with God. यदि हामीले गरेनौँ भने हामी परमेश्वरबाट हिँड्नबाट हामी चुकी पठाउँदछौँ. Let's turn our Bibles to the book of Isaiah, chapter 59, verse 2. यसैया 59 को 2. It says here, "But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear." तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छोकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन. When reading this, we think that Isaiah might be talking to people that aren't believers, unbelievers. हामीले यो हेर्दै गर्दा हामी यो सोच्छौँ कि यसैया चाहिँ परमेश्वरलाई नचिनेका व्यक्तिहरूसँग बातचित गरिरहेको छ योबाट. He's talking about how sin separates you from God, so we think that he might be talking to unbelievers. उहाँले लेख्नु भएको छ कि यो कि जब यो लेख्दै गर्दाखेरि पापले चाहिँ परमेश्वरबाट नचिन्ने बनाउँदछ. But he's talking to believers, people who believe in God.
तर यो चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेको व्यक्तिहरूलाई नै भनिरहेको छ यो कुराहरू Why is he talking to believers about sin? किन ऊ विश्वासीहरूलाई पापको बारेमा भनिरहेको छ Because sin is the only thing that disconnects you from God spiritually. किनकि पापले मात्रै हामीलाई परमेश्वरबाट सदाको लागि टाढा बनाउँदछ आत्मिक रूपमा It says here, but your iniquities have separated you from God. त्यहाँ भनेको छ तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् What are iniquities? के हो त हाम्रो अधर्महरू It's conscious mistakes. It's realizing that it is a mistake, but you're still doing it. यो चाहिँ जानी जानी त्यो मिस्टेक त्यो गरिरहने एउटै कुरा It's sensing that it is sin and I can't do that, but you still end up sinning. That's what iniquity is. थाहा हुँदा हुँदै त्यही कुरा गरिरहनु नै हो अधर्म It twists you away. It separates you away from God. यसले चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरबाट कम्प्लिटली अर्कै डिरेक्सनमा लाने गर्दछ Sin builds a wall in front of you and God, in between you and God. पापले चाहिँ तपाईँ र परमेश्वर बीच एउटा ब्यारियर बनाइदिन्छ Let's think for a second. Whenever there's a wall between two people, they can't see each other. जब दुई मानिस बीच एउटा भित्ता हुन्छ त्यो एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई देख्न सक्दैन There was this one experiment they did before where they put two people in a room separated by a wall. एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो जहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ वालले सेपरेट गरिएको थियो And if they both remained in that room separated by that wall for 30 days, they would win $1 million. यदि उनीहरू त्यसरी नै बस्यो भने 30 दिनको लागि उनीहरूले $1 million विन गर्ने चान्स थियो But they both had an offer of $50,000 all to themselves if they leave right now. तर उनीहरूले 50,000 दिनु पर्थ्यो यदि उनीहरू त्यहाँबाट गएको थियो भने They did not see each other. They didn't sense each other's presence. उनीहरूले एकअर्कालाई देखेन एकअर्काको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सकेन So what happened? They thought the other person had already left with the $50,000. So the person that thought the other person that had left, he left. सो उनीहरूले के सोच्थ्यो भने चाहिँ उतै गयो होला 50,000 लिएर भनेर एकअर्काले त्यसरी सोचिरहेको थियो This is the same way with God. Once we sin, it builds a wall where we cannot sense His presence anymore. यस्तै नै हो जब हामी पाप गरी पठाउँदछौँ तपाईँ र परमेश्वर बीच एउटा ब्यारियर हुन्छ जहाँ तपाईँले परमेश्वरलाई देख्न सक्नुहुन्न We lose sensitivity in our spirit. हामी उहाँको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सक्दैनौँ आत्मिक रूपमा For example, a thief isn't always a thief. Whenever he first learns to steal, he's anxious, he's scared. जब एउटा चोर हुन्छ उसले जब पहिलोचोटि चोरी पठाउँदछ ऊ एकदम डराउँछ But as he doesn't get caught, he continues stealing. And what happens? That sensitivity, he loses it. जब उसलाई कसैले पक्रिँदैन उसले त्यही गरिरहन्छ अनि उसकोबाट त्यो डर हटिजान्छ He's not scared of stealing anymore. ऊ त्यो चोर्नुबाट डराउँदैन This is the same way with sin. पाप पनि यस्तै हो It starts off very little. सानो कुराबाट सुरुवात हुन्छ We think that it might be nothing. It might not affect us. हामीलाई लाग्छ यो त केही पनि हैन यसले हामीलाई केही असर पार्दैन But in reality, it's making you insensitive to God's Spirit. तर वास्तवमा यसले चाहिँ तपाईँ र परमेश्वरको बीचमा एकदमै ठुलो त्यो उपस्थितिलाई भेदभाव गरिरहेको हुन्छ I brought a list of 3 things that cause disconnection with you and God. तीनटा कुरा मैले लिएर आएको छु जुन चाहिँ तपाईँ र परमेश्वर बीच त्यो सम्बन्ध टुट्दछ Number 1, we have unconfessed sin. नम्बर 1 मा हामीले घोषणा नगरेको पापहरू As we were reading in the book of Genesis about Adam and Eve, जब हामीले उत्पत्तिमा आदम र हावाको बारेमा हामीले हेर्यौं they did not confess their sins to God. In fact, they hid from Him. उनीहरूले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेको छैन तर अझै उनीहरू लुक्ने प्रयास गरेको छ When you hide your sins away, it's not hiding it from God. God knows you have sinned. जब तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको आफ्नो पापलाई लुकाउन सक्नुहुन्न किनकि परमेश्वरले त्यो देखिरहनु भएको हुन्छ But it's that shame, that guilt that builds within us that doesn't enable us to confess our sins. तर त्यो भित्रबाट त्यो गिल्टले हो जुनले चाहिँ हामीलाई स्वीकार गर्न दिँदैन त्यो हामीले गरेको पापहरू Let us turn our Bibles to the book of 1 John, chapter 1, verse 9. पहिलो योना 1:9 मा तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ
It says here, if we confess our sins, he is faithful and just, and he will forgive our sins. लेखिएको छ यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। God isn't saying that if you confess your sins, he might forgive you. यहाँ भनिएको छ यदि हामीले हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हामीलाई हाम्रो पापहरू क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। He's not saying that the weight of your sin might determine if you're forgiven or not. यहाँ भनिएको छैन कि तपाईँले कति पाप गर्नुभयो त्यसले तपाईँ फर्गिभ गरिनुहुन्छ या हुँदैन भनेर लेखिएको छैन। But it is saying, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us. Hallelujah. तर लेखिएको छ यदि हामीले हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। Yes, we might feel shameful once we sin. हामी जब हाम्रो पाप गरिपठाउँदछ हामी त्यो शरम हामीमा आउन सक्छ। But keeping it within yourself, not confessing it to God, not bringing it in front of God, तर तपाईँले तपाईँकै भित्रमा राखिरहँदाखेरि त्यो पाप त्यो गिल्ट it only marinates the sin and makes it worse. तर त्यसले चाहिँ तपाईँको पापलाई अझै तितो तितो बनाउने गर्दछ। It starts affecting your life. अनि त्यसले तपाईँको जीवनमा नराम्रो कामहरू गर्न थाल्दछ। As we said before, sin is what breaks the connection between you and God. पापले चाहिँ परमेश्वर र मानिस बीचको सम्बन्धलाई टुटाउँदछ। And once this sin is not confessed and it starts to build up, जब यो पापहरू चाहिँ स्वीकारिँदैन अनि यो माथि 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 थपिँदै जान्छ we lose the joy in our life. हामीले हाम्रो जीवनमा आनन्दहरू गुमाइ पठाउँदछौँ। We all know that God is a source of joy within our lives. हामीलाई थाहा छ परमेश्वर नै हाम्रो जीवनको आनन्दको स्रोत हुनुहुन्छ भनेर। But once we separate that connection between him and us, we become depressed because that joy is removed. तर जब हामी परमेश्वरबाट त्यो आनन्द गइदछ हामी हाम्रो जीवनमा एकदमै डिप्रेस्ड आनन्दविहीन भइ पठाउँदछौँ। So in order to not lose that connection with God, we must learn to confess our sins to him. यदि हामी त्यो सम्बन्ध परमेश्वर बीच र तपाईँ र परमेश्वर बीच त्यो सम्बन्ध राखिरहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्न आवश्यकता छ। No matter how small or great the sin is, we must learn to confess it to God. पाप चाहे ठुलो होस् या सानो होस् हामीले परमेश्वरमा स्वीकार गरेर उहाँमा क्षमा माग्न आवश्यकता छ। One time I remember in our old church, probably 5 or 6 years ago, 5 या 6 वर्ष अगाडि हाम्रो पुरानो चर्चमा Ramesh Daju was mad at Suraj Daju for a small reason. I forgot what it was. रमेश दाजु त्यही सुरज दाजुसँग एउटा सानो कुराको लागि रिसाइरहनु भएको थियो। Ramesh Daju started stomping his feet and he rushed to his car. अनि उहाँ रिसाएर गाडीमा हतार गरेर जानुभयो। I went and checked up on Ramesh Daju. अनि म गएर रमेश दाजुलाई चेक गरेँ। And he was praying to God, asking for forgiveness because he got mad at Suraj Daju. अनि उहाँले त्यो परमेश्वरसँग क्षमा मागिरहनु भएको थियो किनकि उहाँ त्यही सुरज दाजुसँग रिसाउनु भएको थियो। It may not seem like a big of a deal, यो हेर्दाखेरि सानो देखेला but if you don't confess that sin to him, it marinates. It just makes you lose connection with God. तर जब तपाईँले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुहुन्न तपाईँ र तपाईँ परमेश्वर बीचको सम्बन्ध त्यही टुटिदछ। Number 2, I have brought no time for God's word. अनि दोस्रोमा मैले लिएर आएको छु परमेश्वरको वचनको लागि समय नहुनु। When I was working in Chipotle 3-4 years ago, my schedule was so busy. जब 3-4 वर्ष अगाडि म चिपोटलेमा काम गर्थेँ मेरो स्केड्युल यति बिजी थियो। I used to wake up at 7 a.m., go to school until 3 p.m. अनि म बिहानै 7 बजी उठेर 3 बजीसम्म स्कुल जान्थेँ। Then from 4 p.m. all the way till 12 a.m. or 1 a.m. they had me working. अनि 4 बजीदेखि 12 या 1 बजीसम्म उनीहरूले काम लगाइरहन्थ्यो। And during that time, I was obsessed with going to the gym also. अनि त्यति बेला जिम पनि जान एकदमै रुचाउँथे। So I used to go after work, no matter how late it was, and I usually got home around 2, 3, 4 a.m. अनि जति नै थाके पनि जिम जान्थे अनि 2-3 बजी घरमा आउँथे। And this busy schedule just ate up my time with God. अनि यो बिजी यति व्यस्त भयो स्केड्युल कि म परमेश्वरको लागि समय नै थिएन। That was one of the darkest times in my life where I lost connection with God.
अनि त्यो समयमा त्यति अन्धकारको समय थियो मेरो जीवनको लागि कि मैले परमेश्वर बीच त्यो सम्बन्ध गुमाएँ I felt all the joy just go out from my body. अनि त्यो सबै आनन्द मेरो जीवनबाट निस्केर गएको मैले त्यो महसुस गरेँ I had almost reached the point of depression. अनि म चाहिँ झन्डै डिप्रेसनमा पनि पुगेँ Why? Because I had lost that joy in my life. किन भन्दा चाहिँ मैले त्यो आनन्दलाई गुमाएको थिएँ I felt disconnected with God. अनि परमेश्वरसँग त्यो सम्बन्ध टुटेको त्यो मैले महसुस गरेको थिएँ And one day I just couldn't take it anymore, being disconnected with God. अनि एक दिन चाहिँ मैले त्यो अब म हुँदिनँ भन्ने निर्णय गरेँ So I decided to go and fix up my schedule. अनि म मेरो स्केड्युलमा काम गर्न थालेँ Instead of working 5-6 days, I started only working 2 days. अनि 5-6 दिन काम गर्नुको साटो म 2 दिन मात्रै गर्न थालेँ But this enabled me to have time for God. अनि यसले चाहिँ मलाई परमेश्वरसँग समय बिताउने चान्स मौका दियो It enabled me to have time for God's word. अनि यसले चाहिँ मलाई परमेश्वरको वचनको लागि समय दिने अवसर पाएँ मैले Many times in our lives, we face these problems too, such as a busy schedule. कतिचोटि हाम्रो जीवनमा यही समस्या आउँदछ एकदमै व्यस्त आफ्नो स्केड्युलमा And we lose that connection with God. अनि हामीले परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्ध हामीले गुमाइपठाउँदछौँ And sometimes we even blame God for not being present in our lives anymore. अनि हामी परमेश्वरलाई नै दोस्याउँछौँ अनि किन तपाईँ मेरो जीवनमा हुनुहुन्न भनेर But the truth is, God never left us. It is us that left him. तर सत्य यो हो परमेश्वरले हामीलाई कहिले छोड्नु भएको छैन तर हामीले परमेश्वरलाई छोडेका छौँ But the good news is, he's right there waiting for us. तर खुसीको खबर त यो छ कि परमेश्वर चाहिँ तपाईँको लागि पर्खिरहनु भएको छ We just have to give time to him. We have to run back into his open arms. हामी चाहिँ उहाँको लागि समय दिनुपर्छ अनि उहाँको अङ्गालोमा हामी कुदेर जानुपर्छ So I encourage all of you guys in this time where you're free, summer, to build a connection with God. Get close to him. म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु यो समरमा तपाईँहरूको जब समयहरू हुन्छ परमेश्वरसँग त्यो सम्बन्धमा काम गर्न थाल्नुहोस् Instead of being busy scrolling through TikTok, Instagram, shopping, spend that time in prayer, in the Word of God. सोसियल मिडियामा बिजी हुनुको साटो बरु परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस् Because that connection is something that money can't buy. किनकि त्यो सम्बन्ध त यस्तो हो कि पैसाले किन्न नसक्ने For example, think of two best friends. For example, think of Himalda and Neha Vauju. हिमाल दाजु र नेहा दिदीलाई एउटा उदाहरणमा हामी हेर्नेछौँ In the beginning, they might not have that connection they have right now. Why? Because they weren't familiar with each other. They didn't talk to each other that much. सुरुमा उहाँहरू अहिले जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो हुनुहुन्थेन होला किनभने उहाँहरू त्यस्तो बोलीचाली थिएन सुरुमा But as they got to know each other, they started talking more and building that connection, that deeper connection with one another. तर समय बित्दै जाँदा त्यो सम्बन्ध अझै गाडिँदै गयो This is the same thing with us and God. यस्तै हो परमेश्वरसँग पनि We must learn to build that deeper connection to take it to the next level in our lives. त्यही सम्बन्ध हामीले अझै घनिष्ठ गर्न आवश्यकता छ कि अर्को लेभलमा जानको लागि So I encourage all of you guys to make time for the Word of God. म उत्साह गर्न चाहन्छु परमेश्वरको वचनको लागि तपाईँहरूले समय निकाल्न थाल्नुहोस् Because if you only listen to the Word of God on Sunday from Pastor Benay's mouth, यदि तपाईँले आइतबार मात्रै परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ भने पास्टर बिनेबाट you're depleted on the Word of God by Tuesday, by Wednesday. तपाईँले त्यो वचन त्यही मङ्गलबार बुधबारतिर त्यो वचन तपाईँको जीवनबाट नै हटिसकेको हुन्छ It's like a phone that is full on battery but not on a charger. It depletes eventually. जस्तै फोन फुल चार्ज हुन्छ अनि चार्जरमा लाएन भने घट्दै घट्दै जान्छ त्यसरी नै It's like a car full on gas. While you're driving, it's going to hit that zero eventually if you don't refuel it. जसरी गाडी फुल हुन्छ यदि तपाईँले गाडी फेरि फ्युल लाउनु भएन भने गाडी कुदाइरहनु भयो भने त्यो ग्यास चाहिँ घटेर जान्छ त्यसरी नै This is the same thing with our spirit. We must learn to constantly recharge our spirit with the Word of God. Hallelujah. त्यसरी नै हामीले हाम्रो आत्मिकी रूपमा पनि परमेश्वरसँग रिचार्ज गर्न एकदमै आवश्यकता हुन्छ उहाँको वचनद्वारा Just listening to the Word of God on Sunday is not enough to recharge our spirits. It disconnects us with the Word of God, with God, if we continue doing this. आइतबार मात्रै सुनेर वचनले काफी छैन यदि तपाईँले जिउँदो रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ But in order to achieve that deeper connection with God, you must learn to constantly run to His Word.
त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनका लागि तपाईँ परमेश्वरसँग गहिरो र उहाँको नजिक जान एकदमै आवश्यकता हुन्छ। Third, I have brought spiritual apathy, not caring for your spirit. आत्माको वास्ता नगर्ने। तेस्रोमा This is the worst thing that can ever happen to you, not caring about your spirit. आत्माको विषयमा वास्ता नगर्नु त एकदमै नराम्रो कुरा हो यो। Yes, you might come to church. Yes, you might worship, pray. But if you don't care for your spirit, you're not saved. यदि तपाईँ चर्च त आउनुहुन्छ तर तपाईँ आफ्नो आत्मिकी जीवनको वास्ता गर्नुहुन्न भने केही छैन, त्यो व्यर्थै छ। Let us turn our Bibles to the book of Matthew, chapter 15, verse 8. मत्ती 15:8। It says here, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. त्यहाँ लेखिएको छ, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मबाट टाढा छ। These are such harsh, deep words that Jesus is saying. यो यति कडा शब्द परमेश्वरले येशूले भनिरहनु भएको छ। We might be worshiping God, giving Him thanks with our lips, but if we don't really genuinely mean it with our spirit, it means nothing to Him. हामी भन्छौँ होला ओठले परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ होला, प्रार्थना गर्छौँ होला, तर यदि त्यो आत्मिकी त्यो भित्रबाट आएको होइन अनि त्यो व्यर्थै छ। It's like we're zombies just coming to church without any desire. यसरी जसरी जम्बी चर्च आउँछ कुनै इच्छा नराखिकन। We're hollow. हामी खाली छौँ. For example, Marty Sampson. उदाहरणको लागि एउटा व्यक्ति छ मार्टी स्याम्सन। He was the former worship leader for Hillsong. ऊ चाहिँ हिलसङको एउटा वर्शिप लिडर थिए। But one day he stopped caring for his spirit. अनि एक दिन चाहिँ उसले आफ्नो आत्मिकी जीवनको वास्ता गर्ने उसले छोड्यो। He went on live and said he was losing that connection with God, that he didn't have faith in Him anymore. अनि ऊ लाइभमा गएर उसले भन्छ कि म परमेश्वरसँग त्यो सम्बन्ध टुटेको छ, त्यो घनिष्ठता छैन भनेर। From the outside, these leaders might seem like they're praising God, but we don't know what's happening inside of their lives. लिडर्सहरूलाई देख्दै गर्दा हामी देख्छौँ होला बाहिरी हिसाबले हेर्ने हो भने उनीहरूले गरिरहेको छ भनेर, तर आत्मिकी रूपमा उनीहरूले त्यस्तो नगरेको पनि हुनसक्छ। A heart that seems on fire for God on the outside, but cold on the inside is the worst thing that can ever happen. जुन हृदय बाहिरबाट हेर्दा त एकदमै तातो छ तर भित्री रूपमा त्यो चिसो छ, त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। In the book of Revelations, they talk about the church of Laodicea, about being warm or hot or cold or lukewarm. तपाईले प्रकाशको पुस्तक 3मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लाउडिकियाको मण्डली थिए जो चाहिँ न तातो न चिसो थिए। God encourages, or not God encourages you. In fact, the Bible says that rather be hot or cold instead of lukewarm. बाइबलले भन्छ बरु तातो हो कि चिसो हो, त्यो मन तातो हुनुको साटो। Because lukewarm is the worst thing that can ever happen to you. मन तातो त एकदमै नराम्रो हो। Coming to church, not desiring anything, just coming because you're allowed. चर्च आउनु तर केही त्यो इच्छा नराखिकन। That's why I encourage you guys to care for your spirit. त्यही भएर म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईले आफ्नो आत्मिकी जीवनको वास्ता गर्न थाल्नुहोस्। Build up your spiritual health. आफ्नो यो आत्मिकी जीवन बनाउन थाल्नुहोस्। Your spiritual health is more important than your physical health or mental health or emotional wellness. यो आत्मिकी जीवन चाहिँ अरु सबै कुराहरु भन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। It's the one thing that lets you be connected with God. त्यो चाहिँ एउटा कुरा हो, यो आत्मिकी जीवनले चाहिँ हामी परमेश्वरसँग उहाँसँग सम्बन्ध राख्न एउटा बाटो जस्तो हो यो। Why is maintaining our connection so important with God? किन चाहिँ परमेश्वरसँग आत्मिकी सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यकता छ? Let us turn our books to the book of John, chapter 15, verse 4. यूहन्ना 15:4 निकाल्न सक्छ। It says here, chapter 4, or verses 4 and 5, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
त्यहाँ लेखिएको छ ममा रहो र म तिमीहरूमा रहनेछु जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ दागको बोट म हुँ तिमीहरू हाँगाहरू हौ यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ Jesus is the vine, we are the branches. येशू चाहिँ दागको बोट हुनुहुन्छ अनि हामीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौँ If you cut off a branch, it might survive for a bit, but it's not going to survive forever. तपाईले हाँगालाई काट्नु भयो भने केही समयसम्म जीवित रहन सक्ला तर त्यो सधैँभरि जीवित रहिरहन सक्दैन Because it's disconnected from the source of its health or power. किनकि ब्रान्च त्यो हाँगा चाहिँ उसको रुख जुन मेन कुरा हो त्योबाट टाढा रहेको हुन्छ The Bible is saying that you can do nothing. It doesn't say that you can do less without remaining in the vine. It doesn't say that you can survive on your own while struggling, but it says you can do nothing without remaining in the vine. बाइबलमा लेखिएको छैन अलिकति गर्न सक्लौ केही गर्न सक्लौ भनेर तर त्यहाँ लेखिएको छ केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर That's why it's so important to maintain our spiritual connection with God. त्यही भएर परमेश्वरसँग हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध कायम राख्न एकदमै धेरै आवश्यकता छ So we can bear our spiritual fruits over time. ताकि हामी हाम्रो आत्मिक फलहरू फलाउन सकौं A fruit doesn't just appear all at once. फल चाहिँ एक्कासी फल्दैन It takes time, it takes patience. त्यहाँ चाहिँ समय लाग्छ अनि एकदमै धैर्यता चाहिन्छ So in order to see changes, positive changes, abundance in our lives, we must learn to stay connected with God. यदि तपाईँ राम्रो कुराहरू तपाईँको जीवनमा देख्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरसँग रहिरहन आवश्यकता छ Disconnection with God leads to dryness, leads to depression, but connection with Him leads to an abundance of everything, new blessings. परमेश्वरबाट त्यो सम्बन्ध टुटेपछि हामीलाई डिप्रेसन अन्धकार ड्राइनेसमा हामी जान सक्छौँ तर जब हामी उहाँसँग सम्बन्धमा रहन्छ हाम्रो जीवनमा आनन्द अनि फलहरू फल्न सक्छ That's why it's so important to maintain that connection with God. त्यही भएर यो हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध परमेश्वरसँग राख्न एकदमै धेरै आवश्यकता छ God wants daily fellowship with us. अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनमा दिनौदिन उपस्थिति उहाँको जीवनमा संगति चाहनुहुन्छ उहाँले He doesn't just want to talk to you on Sunday and be silent for the rest of the week, but He wants that constant connection, constant fellowship with you guys. उहाँ चाहिँ आइतबार मात्रै तपाईहरुसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्न उहाँ अरु दिन पनि तपाईहरुसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ Let us turn our Bibles to the book of Revelations, chapter 3, verses 20. प्रकाश 3 को 20 It says here, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me." प्रकाश 3 को 20 हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्ने छु र त्यससँग भोजन खाने छु र त्यसले मसँग खानेछ Many of us in our lives, once we face these temptations, once we go through our busy schedules, problems, धेरै चोटी जब हामी हाम्रो बिजी स्केड्युलमा अनि धेरै समस्या हाम्रो जीवनमा आइपर्दछ we stop caring for God. He's knocking at the door, but we don't hear Him anymore. हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ कस्तो वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने भुली पठाउँछौँ उहाँले ढकढकाइरहनु भएको हुन्छ तर हामी भुली पठाउँदछौँ We only have fellowship with Him on Saturdays or Sundays. हामी हाम्रो संगति चाहिँ उहाँसँग शनिबार र आइतबार मात्रै सीमित छ But He wants to have fellowship with us every single day. तर उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवन हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ अरू दिनहरूमा पनि During your busy schedule, He wants to be there with you. तपाईसँग हुन चाहनुहुन्छ तपाईँ जब एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो स्केड्युलमा During your temptation, He wants to be there for you. जब तपाईँ परीक्षामा पढ्नुहुन्छ उहाँ तपाईँको साथमा हुन चाहनुहुन्छ He wants to be there for you in your time of stress, in your time of joy. He just always wants to be with you guys. परमेश्वर तपाईँको साथमा जब तपाईँलाई एकदमै समस्या या दुखित तपाईँ हुनुहुन्छ या आनन्द हुन्छ जति बेला पनि तपाईँसँग हुन चाहनुहुन्छ But many times we become like Adam. We start hiding away from Him. तर धेरै समय हामी आदम जस्तो भइपठाउँदछौँ परमेश्वरदेखि लुकी पठाउँछौँ A small mistake, a small sin leads to a butterfly effect where it becomes major.
सानो समस्याले एकदमै ठुलो रिजल्ट पनि ल्याउन सक्छ. Just like Adam, he was alone with Eve whenever he ate the apple. He was alone whenever he fell into temptation. God was not with him. जब आदम एक्लो थियो ऊ त्यो समस्यामा त्यो परीक्षामा परेको छ. I would like you guys to question yourselves. What are we doing when we're alone? म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु. तपाई जब एक्लो हुनुहुन्छ तपाई के गर्नुहुन्छ? Are we falling into sin like Adam? के तपाई आदमले जस्तै समस्यामा पापमा तपाई परिरहनु भएको छ? Are we falling into temptation and losing connection with God? के तपाई त्यो परीक्षामा परिरहनु भएको छ जुनले चाहिँ तपाई र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध टुट्छ? Or are we having fellowship with him and building that connection even deeper, even stronger? कि हामी परमेश्वरसँग अझै उहाँसँग घनिष्ठ भएर त्यो सम्बन्धलाई निखार्दै छौं? And the good thing is, God does not let us face these temptations alone. तर खुसीको खबर यो छ कि परमेश्वरले चाहिँ समस्या चाहिँ तपाईको जीवनमा एक्लै समाधान गरेको चाहनुहुन्न. He has not left us in the sinful world all alone. उहाँले यो पापको संसारमा हामीलाई एक्लो छोड्नु भएको छैन. He has given us the Holy Spirit. Hallelujah. उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनु भएको छ. The same Spirit that resurrected Jesus from the dead. त्यही आत्मा हो जुनले चाहिँ येशूलाई फेरि पुनरुत्थान बनाउनु भएको थियो. The same Spirit that was here in the beginning of creation. त्यही आत्मा जुन त्यही संसारको पृथ्वीको सुरुमा पनि थियो. It's within us. त्यो आत्मा हामीमा पनि छ. So that we may not fall into sin, so that we may not fall into these temptations. ताकि हामी पापमा नपरौं, ताकि हामी परीक्षामा नपरौं भनेर. Let us turn our books to the book of Galatians chapter 5 verse 25. गलती 5 को 25 निकाल्न सक्नुहुन्छ. It says here, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. गलती 5 को 25 हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौं भने आत्माकै अनुसार हिँडौं. The scripture is saying that we are dependent on the Holy Spirit for our lives. यहाँ लेखिएको छ कि हामी चाहिँ पवित्र आत्मामा एकदमै निर्भर छौं जीवनभरि नै. Since we live by the Spirit, किनकि हामी आत्माद्वारा नै हामी जिउँछौं. let us walk in step with the Spirit. हामी आत्माकै अनुसार हिँडौं. The Bible isn't saying that go ahead of God's Spirit, think on your own and make your own decisions. परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छैन तिमी आफै गर आफै सोच भनेर. The scripture isn't saying fall behind and let God take care of it all and don't care about anything at all. लेखिएको छैन कि तिमीहरू पछि भइजाऊ अनि अरू कुराहरू गर. But it's saying walk in step with the Spirit. तर त्यहाँ लेखिएको छ पवित्र आत्मासँगै हामी हिँडौं. Whatever decision you make, whether it's big or small, तपाई जेसुकै गर्नुहोस् चाहे त्यो ठुलो होस् या सानो. whatever achievements you might have, whether it's big or small, तपाईले जे पनि हासिल गर्नुहुन्छ चाहे त्यो सानो होस् या ठुलो. learn to walk in the Spirit. पवित्र आत्माकै अनुसार हिँड्ने प्रयास गर्नुहोस्. We must use Him to strengthen us and to build a deeper connection with God. हामीले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई अझै बलवान बनाउनका लागि अनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध त्यो अझै निखार्नका लागि उहाँको आवश्यकता हुन्छ. Have you guys ever felt a guilty feeling arising within yourselves before making a decision? के तपाईहरुलाई केही काम गर्न अघि त्यो एकदमै त्यो नगरौं भन्ने इच्छा कहिले आएको छ? That's the Holy Spirit convicting you. त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा हो. The Holy Spirit guides us through our everyday lives. पवित्र आत्माले चाहिँ तपाई र मलाई दिनदिन उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ. So that we may not fall into problems, not into temptations, not into sin. ताकि हामी समस्यामा नपरौं, ताकि हामी पापमा नपरौं भनेर. He comforts us and teaches us what's right and wrong. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई के सही हो के गलत हो त्यो छुटाउन सक्ने क्षमता दिनुहुन्छ. For example, it's like a GPS going to your destination. If you make a wrong turn, it redirects you to your destination. जसरी जीपीएस यदि तपाईले रङ टर्न गर्नु भयो भने तपाईलाई भनिरहन्छ. Even if you might fall into that sin, the Holy Spirit is not going to leave you. It's going to redirect you. It's going to comfort you and teach you from your mistakes. तपाई पापमा पर्नु भए तापनि पवित्र आत्माले तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ अनि फेरि रिडाइरेक्ट गरिरहनुहुन्छ. Let us learn to use the power of the Holy Spirit within us.
हामी त्यो पवित्र आत्माको शक्ति जुन हामीमा छ त्यो चलाउने सिक्ने प्रयास गरौँ। Lastly, let's go back to the garden for a second. अन्त्यमा हामी त्यही अघिकै सुरुवातमा हामीले सुनेकोमा हामी जानेछौँ। Adam and Eve sinned and they hid from God. आदम र हावाले पाप गरेको छ अनि उनीहरू परमेश्वरदेखि लुकेको छ। God asked, "Where are you, Adam?" अनि परमेश्वरले आदमलाई सोध्नु भएको छ, आदम त कहाँ छस् भनेर। He felt that spiritual connection snap between the two. अनि उसले त्यो सम्बन्ध स्न्याप भएको उसले महसुस गर्यो त्यो समय। Let us question ourselves today. Where is our connection with God? हामी आफैलाई प्रश्न गरौँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग कहाँ छ? Are we like Adam, falling into sin and hiding away from God? के हामी आदम जस्तो त छैनौँ पाप गरेर परमेश्वरदेखि लुक्ने? Or are we bringing it in front of God so that we may have a deeper connection with Him? कि हामी परमेश्वर कहाँ ल्याइरहेका छौँ ती समस्या ती पापहरू ताकि हामी उहाँसँग अझै सम्बन्धमा घनिष्ठ रहन सकौँ। Let's start spending more time with God, reading the Bible more, engaging in prayer more. परमेश्वरसँग धेरै समय बिताउँ, परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्, अझै प्रार्थना गर्नुहोस्, so that we may maintain that connection and grow it even stronger. ताकि हामी हाम्रो आत्मिकी सम्बन्ध परमेश्वरसँग कायम राखौँ अनि अझै शक्तिले भरिन सकौँ। Thank you.